मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 आसिला बीजेडी रो सप्तम तालिका आउ 6 विधानसभा पई प्रार्थी घोषणा। आसिला बीजेडी रो सप्तम पर्याय प्रार्थी तालिका 6टी विधानसभा आसन पई प्रार्थी घोषणा करिछि बीजेडी। पूर्वरु 135 टी आसन ने बीजेडी प्रार्थी घोषणा करि सारिथिबा बेले सोमवार 6टी आसन पई प्रार्थी घोषणा करिछि बीजेडी। तेबे आउ 6टी सीट पई प्रार्थी घोषणा बाकी रहिला। पुणी थरे काकरपुरु लढिबे तुषारकांत बेहेरा। सेहीपरि हिंदोलु महेश साहू, रघुनाथपालीरु अर्चना बेहेरा, बालिकुदा एरसमारु शारदा जेना, बांगिरीपोशीरु रंजिता मारांडी, बरीरु विश्वरंजन मल्लिक प्रार्थी होइछन्ती। घोषणा होइतिबा 6 जन प्रार्थीଙ୍କ मध्यरु 5 नुआ मुह देखिबाकु मिलिछि। हिंदोले प्रथम थर पई लढिबे महेश साहू। सीमा नायकଙ୍କ जागारे महेश हेले नुआ प्रार्थी। रघुनाथपालीरे नुआ मुह हेले अर्चना बेहेरा। सुब्रत रायଙ୍କ जागारे प्रार्थी हेले अर्चना। सेहीपरि बरीरे सुनंदा दास को जगह नेले विश्वरंजन मल्लिक। बालिकुदा एरसमारु प्रथम थर बीजेडी रु लढिबे शारदा जेना। रघुनंदन दास को जगह शारदा जेना पाइले टिकेट। बारिंगीपोशी रे सुदाम मारानी को स्थान नेले पत्नी रंजिता। नंबर 2 बदलिला नियम एणिकी 65 वर्ष परे भी करि परिबे हेल्थ इंश्योरेंस। वर्तमान आपण निजर वृद्ध पितामातांक पई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी करि परिबे। बीमा नियामक ओ विकास प्राधिकरण IRDA स्वास्थ्य बीमा किनिबा पई 65 वर्षर बयस सीमा हटाई देइछि। पूर्वरु उपभोक्ता केवल 65 वर्ष बयस पर्यंत एक नूतन स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी किनि पारुथिले। वर्तमान एप्रिल 1 रु संप्रति संशोधन कार्यकारी हेबा सहित कोनोसी बयसर व्यक्ति विशेष एक नूतन बीमा पॉलिसी किनिबाकु योग्य अटंती। निकटरे IRDAI पक्षरु एक विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला जेउथिरे स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी रे बड़ परिवर्तन देखिबाकु मिलिथिला। एनिकी जे कोनोसी बयसर व्यक्ति विशेष नुआ स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को किनि परिबे। पूर्वरु एहाकु जानिबा पई सर्वाधिक बयस थिला 65 वर्ष रहिथिबा बेले एहाकु हटाई दिया जाइछि। अर्थात 65 वर्षरु ऊर्ध्व बयसर लोक माने मध्ये नुआ पॉलिसी क्रय करि परिबे। नंबर 3 राज्य बीजेपी रो मोदी ग्यारंटी प्रकल्प पत्र लोकार्पित। घरे घरे पहुंचाइबाकु लक्ष्य। राज्य बीजेपी रो मोदी ग्यारंटी प्रकल्प पत्र लोकार्पित। बीजेपी कार्यालय रे ओडिया प्रकल्प पत्र मोदी को ग्यारंटी 2024 संकल्प पत्र लोकार्पित होइछि। संकल्प पत्र रे गत 10 वर्ष रे विकास रो नियारा मॉडल उपस्थापन करा जाइछि। प्रतिटी गरीब परिवार को दारिद्र्य रु बाहर करिबा और सम्मानजनक जीवन यापन पई सहायता करिबाकु बीजेपी प्रतिश्रुतिबद्ध। विभिन्न कार्यक्रम माध्यम रे दारिद्र्य दूरीकरण पई एक मिशन ने कार्य करिबो बोली संकल्प पत्र रे उल्लेख करिछि। गरीब परिवार को परवर्ती 5 वर्ष पई मागणा रेशन जोगाई दिया जिवो। मागणा एवं उत्तम मानर स्वास्थ्य सेवा जोगाई दिया जिवो। प्रधानमंत्री आवास योजना विस्तार सह प्रति घर को टैप जल जोगाण और बस्तीर पुनः विकास करिबाकु ग्यारंटी दिया जाइछि। एथिसह प्रधानमंत्री सूर्य घर मागणा विद्युत योजना अधीन रे मागणा विद्युत जोगाई दिया जिवो। नंबर 4 भारतीय मसला कैंसर रो कारण बैन कला हांगकांग। भारतीय मसला को पुणी थरे झटका। लोकप्रिय भारतीय मसला ब्रांड MDH और एवरेस्ट मसला रो बिक्री को हांगकांग निषेध करिछि। एही भारतीय मसला रे कार्किनोजेनिक इथिलीन ऑक्साइड परी कीटनाशक चिन्हट परे हांगकांग एहाकु बैन करिछि। गत सप्ताह रे सिंगापुर मध्ये एवरेस्ट विरोध रे समान पदक्षेप नैथिला। उभय मसला द्वय रे आवश्यकता ठारू अधिक इथिलीन ऑक्साइड रहितिबा जणा पड़िछि। हांगकांग रो खाद्य निरापत्ता विभाग गत एप्रिल 5 रे एक रिपोर्ट देइथिला। उक्त रिपोर्ट रे लेखा जाइथिला जे MDH रो माड्रास करी पाउडर, संबर मसला पाउडर और करी पाउडर रे इथिलीन ऑक्साइड उपस्थित प्रमाणित होईछि। गृहस्थीर नमूनारु कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड थिबा जणा पड़िछि। एनै खाद्य निरापत्ता विभाग सूचना देइछि। एहा सह एही द्वय भारतीय मसला बिक्री बंद करिबाकु निर्देश देइछि। नंबर 5 नासा मुख्यंक चांचल्यकर खुलासा चंद्रर किछि अंश दखल करिबाकु चाहुछि चीन। नासा मुख्य बिल नेल्सन चीन को नहीं एक चांचल्यकर बयान देइछन्ती। से कहिछन्ती चीन चंद्रर किछि अंश दखल करिबाकु चाहुछि एवं एथिपई महाकाशर एक गुप्त सामरिक कार्यक्रम चलाइछि। नेल्सन को कहिबा अनुसार सेमाने एही सूचना लुचाउछन्ती। नेल्सन कहिछन्ती चीन सर्वदा एहा कहि आसु जे से महाकाश रे तार कार्यकलाप संपूर्ण वैज्ञानिक। कोनोसी प्रकार जबरदखल करिबा तार उद्देश्य नुहे, किंतु चीन रो उद्देश्य किछि अलगा। आमे अनुभव करूछु जे चीन महाकाश क्षेत्र रे असाधारण अग्रगति करिछि, किंतु एहार अधिकांश कार्यक्रम गुप्त रहिछि। उभय अमेरिका और चीन चंद्र रे स्थायी बेस निर्माण करिबाकु उद्यम करूछन्ती। चलित वर्ष मार्च रे चीन वैज्ञानिक माने डिज्नीलैंड आकार रो एक चंद्र बेस निर्माण करिबाकु घोषणा करिथिले। नंबर 6 सियाचिन भारतर वीरता एवं साहसिकतार राजधानी कहिले राजनाथ। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार लद्दाख गस्त करिसन्ती। सेठारे से सियाचिन ग्लेशियर रे नियोजित सेना जवान को भेटी आलोचना करिसन्ती। एहा सह सियाचिन बेस कैंप रे युद्ध स्मारकी रे पुष्पमाल्य अर्पण करिथिले। सियाचिन जवान
ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଜୋରଦାର ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ସିଆଚିନ୍ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯବାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ସିଆଚିନ୍ ଗ୍ଲାସିୟରରେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଦେଶର ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସିଆଚିନ୍ ଭୂମିକା କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ଭୂମି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରତୀକ। ଏହା ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଆମର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ, କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆମର ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ରାଜଧାନୀ, କିନ୍ତୁ ସିଆଚିନ୍ ବୀରତା ଓ ସାହସିକର ରାଜଧାନୀ। ନମ୍ବର 7 ତିହାର ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନ ମିଛ କହୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ମାଗୁଛି, କହିଲେ କେଜରିୱାଲ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ମଧୁମେହ ରୋଗ ଏବଂ ଇନ୍ସୁଲିନ୍କୁ ନେଇ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ନିଜେ କେଜରିୱାଲ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେ ତିହାର ଜେଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନ ଦେଉଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି। କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଖବରକାଗଜରୁ ତିହାର ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନର ମନ୍ତବ୍ୟ ପଢିବା ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନର ଦୁଇଟି ଯାକ ମନ୍ତବ୍ୟ ମିଥ୍ୟା। ସେ ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗ୍ଲୁକୋମିଟର ରିଡିଂ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଦିନକୁ 3 ଥର ସୁଗାର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସୁଗାର ସ୍ତର 250ରୁ 320 ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ମାଗି ନଥିବା ନେଇ ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନ ମିଥ୍ୟା କହିଛି। ନମ୍ବର 8 30 ସପ୍ତାହ ଗର୍ଭବତୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭପାତ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣେ 14 ବର୍ଷୀୟା 30 ସପ୍ତାହ ଗର୍ଭବତୀ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ସୋମବାର ଗର୍ଭପାତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ପୂର୍ବରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭପାତ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପରିବାର ଲୋକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବେ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗର୍ଭପାତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡି.ୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମୁମ୍ବାଇର ରିଓନ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଗର୍ଭପାତ କରିବାକୁ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ନିରାପତ୍ତାର ସହାୟତାରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ବୋଲି କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 9 ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ୍ ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସେହିପରି ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ବିନ୍ଦେଶ୍ୱର ପାଠକଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତନାଟ୍ୟମ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମା ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଉଷା ଉଥୁପମଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସେହିପରି ମେଡିସିନ ପାଇଁ ମନୋହର କ୍ରିଷ୍ଣା ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ରୋହନ ବୋପାନ୍ନାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ପାଇଁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ନମ୍ବର 10 ବିରାଟଙ୍କୁ ରାଗିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, କଟିଲା 50% ମ୍ୟାଚ୍ ଫି। ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପଡ଼ିଲା କୋହଲିଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା, କଟିଲା ଗତକାଲି ମ୍ୟାଚର ଫି। ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ କୋଲକାତା ଆରସିବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ କେବଳ 1 ରନରେ କୋଲକାତା ଜିତି ନେଇଛି ସତ, ହେଲେ ମ୍ୟାଚରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଆଉଟ୍ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ରବିବାର ମ୍ୟାଚରେ କୋଲକାତା ମାତ୍ର 1 ରନରେ ଜିତିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିରାଟଙ୍କ ଆଉଟ୍ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ବିରାଟ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏମିତିକି ବିରାଟ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରାଗରେ ସେ ଡଗ୍ ଆଉଟକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି।